Please welcome Jammu Kashmir Liberation Front के चेयरमैन यासीन मलिक। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। के कश्मीर के लोग तो आपके साथ हैं। देखिए, अगर मैं कभी नहीं दावा करूंगा मैं बड़ा लीडर हूं, कितना बड़ा हूं, मगर मैं एक बात आपको दावे के साथ कहूंगा, कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को हल करो। हम कश्मीर के डिस्प्यूट में नहीं रहना चाहते हैं, वो कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। अगर कश्मीर के लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, वो आप पर इतना यकीन करते हैं, तो क्यों नहीं आप चुनाव लड़ते और जीत करके आते? अगर हमने 87 में एक एफर्ट की थी तो हमने उसका हशर देखा, हमने रेड 16 इंट्रोगेशन सेंटर और जेल देखी। अगर हिंदुस्तानी ऑडियंस को ये डाउट है कि जो वहां तहरीक आजादी की बात करते हैं लोग उनके साथ नहीं हैं, तो मैं एक सवाल रखता हूं रजत जी को, जो ये पूरी इंडिया टीम है, इंडिया टीवी की चैनल है, ये कहे वहां मुफ्ती साहब को, महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब को, कांग्रेस को, कि ये पूरी कश्मीर में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंतखब करे, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इलेक्शन आप छोड़ दीजिए असेंबली और पार्लियामेंट का, तो ये कंडक्ट करे एक प्राइवेट इलेक्शन सिर्फ कि भाई यहां लोग किसके साथ हैं। तो मैं रजत जी को दावत देता हूं कि ये वो कंडक्ट करे तो हम उसमें शामिल हो जाएं, तो फिर देख लेते हैं लोग किसके साथ। यासीन साहब, 2-3 महीने बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, असेंबली के इलेक्शन होंगे। अगर कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़े करिए, एमएलए बनाइए, चीफ मिनिस्टर बनिए, सरकार बनाइए। देखिए, 1947 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में, कश्मीर में इतने इलेक्शन हुए, और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा गांधीयन लीडर जयप्रकाश नारायण जी ने 1962 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। उसने आर्टिकल में लिखा, माई ओन कंट्रीमैन मे अक्यूज माई पैट्रियाटिक क्रेडेंशियल्स बट आई वुड लाइक टू टेल माई कंट्रीमैन, जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं ये सब इलेक्शन रिग्ड और फार्स हैं। हमने कश्मीरी लोगों को वादा किया कि हम आपको मुस्तकबिल का फैसला करने का चांस हमने आज तक कश्मीरियों को नहीं दिया है। मैं ये चाहता हूं कि हम वो वादा कब निभाएंगे कश्मीरी लोगों के साथ। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आप क्या कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी रिग्ड करके इलेक्शन जीतती है, महबूबा मुफ्ती रिग करके इलेक्शन जीतती है, कांग्रेस रिग करके इलेक्शन जीतती है? मैंने आपसे एक ही बात कही, मैंने कहा अगर इंडिया टीवी इनसे कहे सबको मिलकर, उसमें ये सब एक ही रहे कि ये पूरी कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंतखब करे, वहां आप प्राइवेट इलेक्शन करवाए, हम उसमें खड़े हो जाएंगे, देखते हैं लोग किसके साथ। मामला ये है कि इस गांधी की देश में, व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट इन द लैंड ऑफ गांधी द सोल ऑफ गांधी, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, तो हमको बंदूक की तहरीक शुरू करनी पड़ी। उसके बाद कश्मीर में बंदूक का इनकलाब आया, मैं गिरफ्तार हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान ने अमेरिका को, बरतानिया को, यूरोपियन यूनियन में जेल में था, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनको लाया हमसे बात करने के लिए, हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी को लाया, आप पुरअमन तहरीक शुरू की, हमने पुरअमन तहरीक शुरू की, तब से लेकर अब तक। उसके बाद मेरे 600 साथियों को कत्ल किया गया, मुझे 300 बार उसके बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद मुझे इंट्रागेशन सेंटर में, मेरा ये जो राइट ईयर है इसकी हेयरिंग भी ख़त्म हो गई है, मेरे ऊपर 6 जानलेवा हमला हो गए।
یہ تو سیز فائر کے بعد بھی اسٹیٹ کا تشدد، اسٹیٹ کا ظلم. ابھی آپ نے دیکھا کشمیری لوگوں نے 2008 میں پورا پرامن انقلاب لایا تھا. ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی کشمیری قوم کی فرام وائلنٹ موومنٹ نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ. تو اس کے اوپر کیا ہوا؟ 72 لاشیں ہم کو ملی، 2009 میں 45 لاشیں ہم کو ملی، 2010 کے انقلاب میں 128 لاشیں ملی. یہ پرامن تحریک پہ فوجی طاقت استعمال ہوئی. تو آپ جس قوم کو پرامن تحریک میں بھی باڈی بیگز دیتے ہیں تو آپ اس قوم کو کہیں بندوق کی طرف تو نہیں دھکے. نثار تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کی کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، جو کوئی چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. مجھے لگتا ہے نریندر مودی جی ایسا ماحول پیدا کرنے، لیکن وہ شاید گڈ گورننس دے سکتے ہیں، لیکن ہارڈ لائن اپروچ سے وہ کسی قوم کو تحریک کو ختم نہیں کر سکتے. سپورٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے انڈر کر دیا جائے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو فیسلٹیز انڈیا آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ میں خود جموں اور کشمیر سے ہوں، اور اگر وہاں پہ جاب ویکینسی نکلتی ہے تو سب سے پہلے کشمیری مسلمز اور کشمیری پنڈتس کو دیا جاتا ہے موقع. اور آپ کسی بھی وہاں پہ گورنمنٹ چلے جائیے انسٹیٹیوٹ میں اور موسٹلی آپ کو 50-60% کشمیری ہی ملیں گے وہاں پہ. تو تب بھی آپ کو وہ ساری چیزیں پاکستان میں ملیں گی جو آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں جواب دوں. دیکھیے میری بہن، آپ پڑھی لکھی ہو، کم سے کم اگر آپ نے میرے متعلق پڑھا ہے، میری تنظیم کے متعلق ہمارا ایک واضح موقف ہے، کوئی ڈھکا چھپا موقف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر. ہم نہ پاکستان کے ساتھ نہ ہندوستان. بٹ سر آپ تو میری بات سنیے نا، پوری بات سن لیجیے. یہ ہمارا موقف ہے، پولیٹیکل بلیف ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی آپ نے اب دوسری بات کی کہ یہ کشمیری لوگوں کا حق ہے. وہ اگر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں شوق سے جائے جمہوری طریقے سے، پاکستان کے ساتھ جانا چاہے شوق سے جائے جمہوری طریقے. لیکن اگر یہی کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کو ان کو یہ حق دینا چاہیے اگر جمہوریت میں یہ فیصلہ کرے. یہ